जय जगन्नाथ। आपण मानू जाग ओडिशा जगा ओडिशार आउ एक अध्याय पुणी थे स्वागत। जमी मुझे सब कही आसी जाग ओडिशा आम समस्ते मिसिकी परस्पर को जगेबा और जगा ओडिशा JAGA दैट स्टैंड्स फॉर जगन्नाथमय आदर्श गौरवशाली आत्मनिर्भर ओडिशा। जगा ओडिशा गठन में आम समस्त ब्रती हवा और निश्चित भाव में ए स्वप्न को साकार करवा। आपण मैंने समस्ते ही सुंदर उक्ति शुणी उत्कल नाही नेता प्रयोजन उत्कलर नेता स्वयं नारायण। तो मुझे जगन्नाथमय करी कथाटी कहवाक चाहे मुझे लिखी उत्कले नेतार नाही किछि अर्थ उत्कलर नेता स्वयं जगन्नाथ। तो से मुझे जे आपण मैंने जो मैंने भी कौन नेता मानकर कथा शुणुंट बा मोर कथा शुणुंट मुझे मुझे करदेवी सेमती करदेवी ये नुहे आज्ञा। आपण मैंने यही कथाटी मन रखिथे जितेबाला स्वयं प्रभु था से सी ही अन्य मानक कौन ना कौन कर्तव्य दिखती। किए गुंडीची मूषा हो तार कार्य करे, किए हनुमान हो सेवा दियंती, आउ किए विभीषण भी हुंती, आउ किए लक्ष्मण बा अनेक किसी चरित्र रे से मानकर योगदान करती धर्मयुद्ध। तेणु वर्तमान समाज एमती एक घड़ीसंधि मुहूर्त में पहुंची जाते आपण मानकर सहयोग आउ समर्थन कौन सी भी एक भल उद्देश्य पर निहाती आवश्यक। मु बारंबार कही जे नेता हबार लक्ष्य आमर रहिबा कथा नुहे बरं सेवा करिवार लक्ष्य रहिबार अछि। आ जतले सेवा करिवार लक्ष्य रहिबो तेणु आपण माने केबे नेता पई लालायित हेबे नाही बा बुद्धिभ्रष्ट हो जीवनी बा क्रोधित हे एमिति किसी शब्द उच्चारण करिवे नाही जहा आपनकर निजर गौरव बा शिक्षा को तलुक नवा सहित निजर व्यक्तित्व को भी अनेकांश तलुक नहीं जाए। सेमती एक इंटरव्यू देखुली जड़े पूर्वतन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर जे कि एक सिविल सर्वेंट भी थे आ भद्रक जिलूर भी से बिलंग करती। किंतु मुझे कहबी जे से संवेदनशीलता जोटा रहिबा दरकार नेता पाखरे सेटा नथिला ना नेउ नाही। आपण माने जानि भी पारुथबे मो कहा कथा कहूची। बीजेपी से सदस्य जितेबाला टिकेट न मिलूची से स्वाधीन भाव लड़िया पई इच्छा बा दृढ़ोक्ति देखौले आते किसी शब्द उच्चारण करदे जोटा कि कौटि ना कौटि से व्यक्तित्व को तलक नौला राजनीति को तलक नहीं जाऊला। जो व्यक्तित्व सफल जो व्यक्तित्व एकेडमिकली सफल होई से सिविल सर्वेंट भी हो जाती, जी एकाधिक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होती, किंतु तापर मध्य जेतेबेले सेई कौटि ना कौटि अहंकार शब्द बारी हो पड़े। जदिओ से निजे चेष्टा करती जे ये मोर अहंकार नुहे आत्मविश्वास, किंतु अहंकार आत्मविश्वास भितर छोटिया गोटे थिन लाइन डिफरेन्स थाए जोटा कि कहीदिए जे मु जोटा करि आउ कहीं करें ना। से निजे जितेबाला दृढ़ोक्ति प्रकाश करुले जे न्याय मु जोट भी ठिया हे जितबी। तेणु जी सेवा करने को चाहूबे से कौन सी जगार ठिया भी किसी फरक पड़ो ना। आउ द्वितीय कथाटी है जदि आपण एते दृढ़ोक्ति प्रकाश करुचंती जे आपण निजे ठिया हे आ स्वाधीन प्रार्थी भाव में, किंतु जनता को आपण एक सिविल सर्वेंट होगी जदि एक कथा कहती जे जो दिन मु विजय हासिल करी गोटे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हिसाब से परदिन मु बीजेपी रे जॉइन करी, एटा देखई दिए जे आपण कोट ना कोटी सहयोग करबा और जॉइन करबा भितर डिफरेंस रही। जड़े इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जदि कौन दल रे जॉइन करी जाए ताले निश्चित भाव में तांकर से जो मेंबरशिप अच्छी सेटा रद्द हो जाए बा आपण कहि पारंती से जीतिबा और विजय होकर रहे ना। कहीं कौटि ना कौटि आपण एटा जानिथिबा दरकार जे केवल जो माने नॉमिनेटेड मेंबर थांती जो माने राज्यसभा रे से राष्ट्रपति द्वारा सी ही केवल 6 मास भितर बोध हुए से जॉइन करि परिबे कौन सी दल। अदरवाइज कौन भी कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हो जेतुचंती से अन्य एक दल रे जदि जॉइन करि जाउचंती ताहले तांकर सेई सभ्यपद हरइबे। कहीं इटा अट्राक्ट्स एंटी डिफेक्शन मोर जा अंडरस्टैंडिंग भूल थिले आपण माने मते रेक्टिफाई करेंगे। तेणु ए प्रकार संदेश जदि सी दौरान ताले ये कौटि ना कौटि भ्रमित करिवो जनसाधारण को। तापर आउर गोटे कथा जे जेतेबेले आपण कहउचंती आपण सिविल सर्वेंट आपण काहा को कंपेयर करूचंती मु कोनोसी कॉलेज रो क्लर्क नुहे किराणी नुहे, ये कौटि ना कौटि ए शब्द शोभा दिए ना। मु व्यक्तिगत भाव में सहित मु भेटी मोर व्यक्तिगत
ଏକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ନାଇଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମାଧାନ ଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଜଣେ ନେତା ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ କେମିତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ମୁଁ ଦେଖିପାରିନଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁନାହିଁ, ନା ତାଙ୍କର ୱିନେବିଲିଟି ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଲେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ବଦଳିଯିବ। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ଆଶା କରନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବେ ଆମ ପାଇଁ ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ନେତା ଯେତେବେଳେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବାରେ, ଆମର ସେଇ ଭାବନାକୁ ଯଦି ବୁଝିବାରେ ଯଦି ଅସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ବା ଅଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଠୁ ସହଜରେ ଅନୁମେ। ଏହାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବଳ ଏତିକି, ଆପଣ ଯେତେ ସଚେତନ ହେବେ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବେ ଜନତା ହିସାବରେ ବି ମୁଁ ଅନେକ କିଛି କରିପାରିବି, ଜଣେ ଅଫିସର ହିସାବରେ ବି ଅନେକ କିଛି କରିପାରିବି, ବା ଜଣେ ନେତା ହିସାବରେ ବି କରିପାରିବି, ନେତାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ବି କରିପାରିବି, ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ନ ହୋଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କେଉଁ ଭୂମିକାରେ କ'ଣ ମୁଁ କରିବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଥିଲା ସେଇଟା ବଳି ଦେବାର ଥିଲା। ଭଗତ ସିଂଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଥିଲା ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି ବଳିଦାନ ଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ବଳିଦାନ ବା ଯେତେ ବି ଛୋଟିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ହେଉ, ତାଙ୍କର ସେଇ ବଳିଦାନ ହିଁ ଅନେକ ଜନମାନସରେ এই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତା କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଇ ପରାକ୍ରମ, ତାଙ୍କର ସେଇ ବଳିଦାନ, ତାଙ୍କର ସେଇ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କର୍ମ, ସେଇଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହୋଇଯାଏ। ହୁଏତ ସେ ହାରିଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିତେଇକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି। ବିଜୁ ବାବୁ ରାଜନୀତିରେ ଅନେକ ଥର ଅସଫଳ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସମୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଭିତରେ 2-3 ଥର ସେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କମ୍ଫର୍ଟେବଲି କେବେ ଟର୍ମ ପରେ ଟର୍ମ ସାରି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅସାଧାରଣ, ଆଉ କେବେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଅତୁଳନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଛନ୍ତି କେବଳ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର କେବଳ ସମର୍ପଣ ଭାବ। ଆଉ ସେଇ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ରଖି ଯଦି ଆମେ କେବଳ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିଚାଲିବା, ସମାଜ କେବେ ବଦଳିବ, ରାଜନୀତି ବଦଳିବ ନାହିଁ, ଏମିତି ହେବନି। ଏଇ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ହଁ ଆମେ ବଦଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସମାଜ ବଦଳିବ, ଏ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ, এই ପ୍ରକାର ସତ୍ସାହସ ରଖିବା, ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରଖିବା, ଆଉ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭାବଟାକୁ ବାଣ୍ଟିବା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓରେ এই ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ସେ ସରପଞ୍ଚଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବି କରିପାରିବ, ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କରିପାରିବ। ଯିଏ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ସେ କେବେ ବି କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀଟିଏ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଟି ହେଇଯାଆନ୍ତି କହିବେ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପାର୍ଟିର ହାଇକମାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ପାର୍ଟିର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ନେଉଛି, ତେଣୁ ମୋ ହାତରେ ସବୁକିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନିଜେ ପାର୍ଟିର ହାଇକମାଣ୍ଡ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବହେଳା ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଇ ସବୁ କଥାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୋଷ ଦେବା, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍ ନେବା, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା। ପୁଣି ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପାର୍ଟି ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ମୁଁ ସେଇଟା କରୁଛି, ତେଣୁ ସେଠି ବି ବାଟ ଅଛି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍ ବା ବାହାନା। ତେଣୁ ଯିଏ ବାହାନା ନେବା କଥା ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାହାନା ନେଇ ଚାଲିବ, ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ କରିବା କଥା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ, ମୁଁ ମୋର ଭାବନାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ସେଇଠି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବ, ଥିଲେ ସେଇଟା ପୁଣି ଜାଗୃତ ହେବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରୟାସ, ମୁଁ ଏଠି କହୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏ କିଛି ନୂଆ କଥା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ସେଇ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିବା, ମନେ ପକାଇବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜକୁ
आगू नापी प्रेरित करिपरिबा। तेणु ये मोर प्रयास जे आपण माने निजे देखंतु जे करबाकू चाहिबो शिक्षकटी हेले मध्य अनेक किछि करिजिबे, जे करबाकू चाहिबो जने साधारण डॉक्टरटे हेले मध्य बहुत किछि करिपरिबो, स्पेशलिस्ट बा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हबार आवश्यकता नाही। तेणु जे करबाकू चाहिबो सरपंचटी हेले मध्य अनेक किछि परिवर्तन करिदेबो, किंतु प्रधानमंत्री बा राष्ट्रपति हेला पर्यंत आवश्यकता नाही। एठी आमे एमिति राष्ट्रपति को देखिचंती जे मंत्री तापरे राज्यपाल भी हो जाती, किंतु इलेक्ट्रिसिटी तांको गाँव को सेते बेले आसे आउ खबर शिरोनामा पलटे जे हाँ राष्ट्रपति गाँव को बिजुली एवं संयुक्त बिजुली एवं संयोगीकरण है, बिजुली संयोगीकरण है। तेणु ये कोठी ना कोठी लज्जाजनक कथा, किंतु आमे ताको गर्वर सहित नियंती जे राष्ट्रपति हेले तांको गाँव को बिजुली गला नाई। आज्ञा बिजुली जीवाई राष्ट्रपति हवा आवश्यकता नहीं। जड़े सचेतन नागरिक भी जदि ठीक भाव से जिनस को ठीक जगह लेखिदे पारि था बा कोठी ना कोठी से समस्या को नहीं पहुँचे दे पारि था विभिन्न माध्यम रे, ताले से बिजुली संयोगकरण पाई एते वर्ष लगी न था जे कि जड़े कहीं जड़े से गाँव रु आसी राष्ट्रपति हेबे तापरे से गाँव को बिजुली जीव। तेणु ये सबू कहवा पछरे मोर तात्पर्य होया जे आमे समस्ते चाहिए शिक्षित अच्छा आम पाखे से कलमटी अच्छी, आमे जदि लेखिदे पारिबा, आमे जदि कन्विन्स कर दे पारिबा, से महाप्रभु को शरण जाई तांको टिके साहाय्य भिक्षा करिबा, ताले से सद्बुद्धि थे कोट ना कोटी से बाट देखई देबे बा काहाकु ना काहाकु पहुँचई देबे, जार आमर छोटिया लेखारे बहुत किछि परिवर्तन हो पारिबो। तेणु आसंतु नेता को अपेक्षा करिबा नहीं, जनता हिसाब रे अनेक किछि करिबा, आउ नेता चयन रे मध्य आमे एक्टिव भूमिका प्ले करिबा, आ ता सहित निजे जदि दरकार भी पड़े नेता हवा, एथिरे कौनसी बाधक नहीं। किंतु सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा हो जनता थाए कि नेता, चपरासी थाए बा ऑफिसर, जे परिवर्तन करने को चाहिए निजको से भली भाव में गढ़ से भली कर्मी करिवो, निश्चित भाव में जेमती डायरेक्टर जड़े एक्टर को ठीक रोल दियंती। तेणु महाप्रभु जगन्नाथ कोठी ना कोठी आम समस्त को निजर दक्षता हिसाब रे क्या हीरो, क्या कैरेक्टर रोल, क्या छोटिया कमिक रोल, किंतु अनेक तार गुरुत्व वहन करुला बड़ी भूमिका आमको देवे। आ से भूमिका आम जदि ठीक भाव में करें ताल जीवन सार्थक हो पार। नमस्कार, जय जगन्नाथ।